बांकुड़ा जिले के पात्र शायर और कोतुलपुर इलाके में आज तड़के प्रशासनिक हलचल देखने को मिली, जब प्रवर्तन विभाग की टीम ने एक के बाद एक कई बाजारों में अचानक छापेमारी की। बांकुड़ा जिला प्रशासन, पात्र शायर थाना पुलिस, कोतुलपुर थाना पुलिस और कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने दोनों थाना क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान अधिकारियों ने सब्जी, चावल, दाल, अंडे और अन्य आवश्यक दैनिक वस्तुओं की दुकानों पर जाकर खुदरा और थोक बिक्री दरों की गहन जांच की। इसके साथ ही दुकानों के गोदामों में मौजूद वस्तुओं के स्टॉक की भी बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने मुख्य रूप से यह सुनिश्चित किया कि कहीं कोई व्यापारी मनमाने दाम तो नहीं वसूल रहा था। सात दिन आगे की रेट ছিল? 7 दिन आगे की रेट ছিল? 8 दिन বাড়া কমা হয়নি? না বাড়া অ্যাভেলেবল আছে আপনার? আমরা ডিপি নিয়েছি। ডিপি নিয়ে 10টা পিস আছে। বড় প্রবলেম না কোনো এখন এসেছিলেন বলতে আমাদের কতুলপুর ব্লকের এডিএ সাহেব এসেছিলেন আর থানা থেকে থানার বড়বাবু এসেছিলেন। কি দেখলেন? দেখলেন বলতে ওনারা এখন বীজ বাজারে চাষিরা যে কিনছে মানে এখান থেকে সেটা ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে কি না এবং সেটার সঠিক দামে বিক্রি হচ্ছে কি না এবং যে দোকানে যে বীজ মজুদ আছে সেই মজুদ বীজ ঠিকঠাক আছে কি না, মানে এক্সপায়ারি বা সেটা কতদিন তার ভ্যালিডিটি আছে এবং সেই বীজের গুণগত মান, এগুলো ওনারা জানলেন এবং যেটা দেখলেন যে মানে আজকের দিন পর্যন্ত কি স্টক আছে, কি বিক্রি হয়েছে, এই সব দিকগুলো ওনারা মেনলি দেখলেন। হ্যাঁ, এটা তো অবশ্যই, এটা ন্যায্য মানে ওই সঠিক দামে যেটা বিক্রি হয় বাজারে, এই কথাটা বললেন আর কি। হ্যাঁ, স্টক গুলো দেখলেন আর কি, সেল স্টক দুটোই ওনারা দেখছিলেন। হ্যাঁ, ওগুলো মানে একদম ন্যায্য মূল্যে এবং সঠিক, মানে অনেক জায়গাতে এখন কি হচ্ছে না বিভিন্ন রকমের প্যাকেটে বিভিন্ন বীজ বিক্রি হচ্ছে, সেগুলো ওনারা মানে খোঁজ নিলেন যে এটা এখানে চলে কি না চলে, এটার এখানে অনুমতি আছে কি না আছে, এইসব দিকগুলোই মেনলি ওনারা দেখছিলেন। আমার নাম তাপস মাহাতো। ওনারা বলছেন মালপত্র যেন ঠিকঠাক রেটে বিক্রি হয়, চাষিদের যেন অসুবিধা কিছু না হয়। আর কি বললেন? কি বললেন? এসে ওই কথাই বললেন যে মানে মালপত্র যেন ঠিকঠাক চাষিরা রেটে পায়, চাষিদের অসুবিধা হলে আমরা দেখবো। আপনারা কি বললেন? আমরা বলবো হ্যাঁ স্যার, আমাদের তো ছোটখাটো খুবই দোকান, আমরা 2 প্যাকেট 4 প্যাকেট মাল আনি বেশি, এই অবস্থা। মালপত্র খতিয়ে দেখলেন নাকি? হ্যাঁ। আর কি বললেন? রেট নিয়ে কথা বললেন? হ্যাঁ, রেট নিয়ে বললেন। কি বললেন? রেট নিয়ে বললেন যেন চাষিরা ঠিকঠাক রেটে পায় মালটা। বাজারে গেলে বেশি দামে? হ্যাঁ, বাজারে বেশি দাম, পিনাপের রেটে বেশি যেন বিক্রি না হয়। কাগজপত্র খতিয়ে দেখলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। কে ছিলেন? ওই থানার ওসি সাহেব ছিলেন আর এডিও সাহেব ছিলেন। মালপত্র তো দেখলো, কি মাল কি দেখলো? ওই মালপত্র সেরকম কিছু দেখেননি, তবে আমাদের তো সবজি বীজ, ওই ঝিঙে, ভেন্ডি, লাউ, কুমড়ো এসব আর কি। আপনার নাম? আমার নাম নারায়ণ কুন্ডু। আমি দোকানদার। हाँ। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।